donde ellos vienen a preparar todo menos el pan. El pan ellos lo hacen separado allá. Louisa, if you could, that smell. Remember how last week when we were doing pickles, I was explaining how you can also, instead of using vinegar, you can add a certain amount of salt and let it cover sit out to create good bacteria. That's what the smell is in the air. Which it's sauerkraut. It's for like hot dogs. It's cabbage and salt. I can't hot even dogs with smell mustard. anything. You can't smell it? It smells. It smells. Yeah. Entonces dice que lo que ustedes están sintiendo ahorita, el olor que ustedes sienten, dice que no es nada malo. Es el repollo. Ajá, cuando el comida. ¿Ah? Sí, como el chef nos explicó la semana pasada, ¿verdad? Cuando hicimos el vinagre con los vegetales para las bacterias y todo eso, eso es lo que se siente aquí. But the sauerkraut is made with just cabbage, and cabbage has a lot of water in it. So if you put salt in the cabbage, it gives up the water, and then it ferments in its own juices. So it creates this, a natural product. That's how people used to live, hundreds of years ago, and without refrigeration, they would ferment things and eat them, and they're very healthy for you. Oh, okay. Entonces dice que el repollo tiene mucha como agua, entonces le ponen ustedes la sal y eso hace que se fermente bien y que pueda quedarse afuera. Okay. To the granja? To the farm? La granja, vamos afuera. Did you show them your bread room? Yep. From outside to see the animals. Tú y yo somos hermanos. Boys, you're making a movie, huh? Una muy lo vamos a hacer. La película El terror del... Camino hacia el terror. El camino equivocado, 4. ¿No lo has visto? No me gusta Facebook. No es Facebook, es para No, sí YouTube. me gusta Facebook, pero Twitter. Es YouTube. No me vaya a subir a Facebook. Es YouTube, no Facebook, no. No, good. Todo es en Facebook. No, yo no uso eso. ¿Están listos para ir a ver la familia? Parados. Para la fiesta ahorita, para el campo, los animales que hay, plantas, vegetales. Mande un saludo, ¿para dónde quiere mandar un saludo? Saluditos para todo el mundo. Para Colombia, para Para los que usted quiera. Es una junta muy rica. Y anda Claudio con todo grabando. Denle allí, sigan a Claudio. Sigan a Claudio en las redes sociales. Como YouTube ahí aparece. Y nosotros aparecemos como María Paz Reyes. De mantener todos juntos, por favor. ¿Ok? ¡Ay, qué lindo! So this is electric, but not here. Aquí está la gente que viene. Ese es un cabo, para que no lo conoce, es un cabo. Guys, me presento mi amigo Tom. Es Duarma y la farmer. ¿Cómo se dice farmer? All right, well, welcome everybody. Just so you understand what the farm, the Eight Hands Farm is from my wife and me and our 2 kids, so it's our 8 hands. It's also the height of a sheep, the rough, you measure horses, you measure them in hands. 8 hands is roughly the height of a sheep too, so it's just a play on
and has to do with pasture. In industrial agriculture, they would take this barn and put 1,000 pigs in there and just raise them, you know, cut their tails off so they won't chew each other's tails out. Everything that we raise, you see animals in their natural setting, right? They're not indoors, they're not confined, they can walk where they want for the most part and do the things that animals are supposed to do. Chickens are supposed to scratch in the ground and peck around. Pigs like to root around. You know, if they're on cement or indoors, they can't do that sort of thing. So to us, that's very important, and we only feed organic feed as well to all of our animals. Entonces dice que para ellos es bien importante que cada animalito esté en su sesión que tiene que ser, porque dice que a los cochitos les gusta rascar la tierra, a los pollitos les gusta picotear el pasto, entonces todos ellos están hasta afuera porque no los tienen adentro, porque también no es bueno para ellos y necesitan estar afuera al aire libre. Now we do cows, vaca,